कटक जिला महांगा ब्लॉक चायपाड़ और मालीहत्ता कालियांती चायपाड़ मध्यभाग अवस्थित कटामुंडाई केनाल पार्श्वर अवस्थित पीठर नाटा बाबा शिवानंद शांति सदन नृसिंहनाथ क्षेत्र। बाबा आप परिचय बाबा भाई चित्त भाई चित्त भाई तो आज्ञा आमर स्वागत जन आम चैनल माध्यम तो आम पीठटी क्षेत्रटी केवे परिप्रकाश है एक्चुअली पीठटी 200 वर्ष पूर्व अच्छी 200 वर्ष पूर्व ये आम जो नृसिंहनाथ गादी अच्छा जो कहते रजक साई मठ धोबा साई परिचित 200 वर्ष पूर्व है ईश्वर चंद्र कर बोली जड़े थे पूर्व जन्मस्थान चायपाड़ सी बाबाजी हो जाते गोटे परिवार सी आसी नृसिंहनाथ रखिक पूजा करते कालक्रम से नृसिंहनाथ सी जो शरीर छाड़े तार देखा चाहिए नकला से समाधि अच्छी से जो नृसिंहनाथ से शालग्राम रूप पूजा करुले से नृसिंहनाथ से जाकि आमर कटक से कौन रास बिहारी मठ नहीं से ठाकुर को देते तेणु ता परवर्ती अवस्था यहाँ जंगल हो जाता एवं भी आमर से रजक साई अच्छा कहते मठ धोबा साई आज पर्यंत परिचित मठ धोबा साई आज पर्यंत से रेकर्ड भी अच्छे हो पारे कागज पत्र हो पारे नृसिंहनाथ विजयस्थली भाग परवर्ती अवस्था ये जगह को आमर ये जगह सब थिला आमर बापा ना रंगा जेजा ना गंगाधर कर और बापा ना नारायण कर भल न रही बापा कहली मैं ये जगह रही बापा कहले हम तो जगह देदेवी कालक्रम ये गोटे हुंका था ये आसी पिला दिन बसुली ठाकुर आसले निजे जो स्वामीजी आसला शिवचिदानी महाराज जो अक्षय तृतीया है खंडगिरी शिवानंद आश्रम सेंट्रल बॉयज स्कूल आश्रम सन्यासी कहले ये हम ये छात्र नाम देते आमर जी पंडित रूपाकर षडंगी अंचल प्रतिष्ठित सी नाम देते बाहर प्रतिष्ठा अच्छी मार्गशीर मास 2006 मार्गशीर मास 2006 मार्गशीर प्रथमाष्टमी दिन ये आश्रम ना देते शिवानंद शांति सदन एवं नृसिंहनाथ क्षेत्र तो ये क्षेत्र में जो नृसिंह अच्छा आज भगवान अच्छे नृसिंह परवर्ती समय जी जी आसी देवता मैंने आम किसी व्यवस्थित कर बसई जगन्नाथ आमर ओला सुनी निजे गिरी गोवर्धन आसते वृंदावन पुअर मिली नृसिंहनाथ पुअर मिले गोटे मठ नृसिंहनाथ मठर पुअर उद्धार एमती आसिक बस हौ हौ आम गोटे चाल घर करके नाम ही आम प्रधान सकाल घंटाए होता नाम पुणी 12 गोटाए नाम घंटाए पुणी संध्या 6 ये नामर आधारित होकर आश्रम होता गायत्री यज्ञ करा आश्रम प्रतिष्ठा करागला प्रति से दिन प्रति पूर्णमी आम गीता यज्ञ हो उद्देश्य नुहे आम गीता यज्ञ जे वैदिक परंपरा करवा समस्ते किसी गीता पढ़ते तेणु झीर परिमाण बहुत कम कितु आचार्य ब्राह्मण समस्ते बसिक गीता पाठ कर आम टे अन्न भगवत असुविधा आहुति दि जाए ये किसी परंपरा कि वैदिक मत नहेले भी आम श्रद्धार बसिक सब भाई मैंने बसी जिते 15-20 जन बसिक आहुति दो आ भगवान जी इच्छा प्रसाद पाई जाते आमर ये आश्रमर व्यवस्था होती आ भर कौन मादक अन्य किसी व्यवस्था ना विशेषकर सात्विक परिवेश रही आम बापांकर गोटे ये बड़ ये दान बाक्स बसबनी कि क्या चांदा हेनी जी जहाँ श्रद्धा करती मना ना तेणु बापांकर अच्छे
ଆମେ କାଠାରୁ ଚାନ୍ଦା କରିବାନି କି ଦାନ ବାକ୍ସ ବସେଇବାନି। ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିକି 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ଋଷିକେଶ ଋଷିକେଶ ଆଶ୍ରମର ଆସିକରି ଆମ ଶିବାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ସଦନ ଗହମ ତାଳଚେର ଭାଇମାନେ ଆସି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ଏଇ 24/9/2023 ଆମ ଗୋଟେ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନାମ ଘଣ୍ଟେ 3 ଘଣ୍ଟା ହଉଥିଲା ଏବେ 3-4-12 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଭାବରେ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। କଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା। ଏବେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ କେତେ ଦିନ ହବ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। ରବି ସାମଲ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସିକିରି ଟିକେ ନାମ କରୁଛୁ। ଏଠି ଆମର ସେବକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛତିଆର ସେବକ ଆଶ୍ରମ ସେଇଠୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଇଏର ଆଶ୍ରମର ଏଇ ଯୋଉ ନାମର ହିଁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ସେମାନେ ଆସି ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ନାମ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା। ଆମେ କେବଳ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ନାହିଁ କି ଏତିକି ଦିନ ହବ କଣ ହବ ନ ହବ, ଯାହା ତା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହବ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆମେ କହିବା ପୀଠର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ନା କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମୁଁ ତ ସେମିତି ଜାଣିନି। ତଥାପି ଆମର ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମକରା ଭାଇ ଆମର ଯେତେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ବି ସେ ଆସି ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି। ଆମର ସାମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୋମଟା ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏତେ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଲାଣି, କୋଉ ବର୍ଷ ପେପରରେ ଦିଆହେଇଛି ନାଇଁ ଆମର ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ମିଡିଆ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ମିଡିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଅଛି କଣ ଏତେ ଆମେ ନିଜେ ଆଚାର ଆଗ ବି ଗୁଡ ଆଣ୍ଡ ଡୁ ଗୁଡ ଆଗ ଭଲ ହବା, ତାପରେ ଭଲ କରିବା। ଆଉ ଭଲ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। ଥରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ କରିବାଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ଉପଯୋଗୀ ଆମେ ଟିକେ ତ ପ୍ରଥମ କରି ଆମର ଏଇ ମାଳିକା ସନ୍ଧାନ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଏଇଟା ହଉଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ ଏଇ ପୀଠରେ ନୃସିଂହ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା କଣ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ଅଲୌକିକ ନାମ ହଠାତ୍ ନାମ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅଲୌକିକ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ହେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଇ ବର୍ଷା ଦିନଟି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ବର୍ଷା ଆସୁଥିବ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଏ ଦିନ ବଦଳାଇଦବା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମେଘ ଆସିବ ଇଏ କରିବ, ସେ କୁଆଡେ ପଳାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଲୋକ କହିବେ କେହି ଆସିବେନି, ଏତେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେ କଥା ମେଘ ଚାଲିଲେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଷା ବି ପଳାଏ। ଆସେ ଏମିତି ନାଇଁ କୋଉ ବର୍ଷ ନ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଛନ୍ତି ପଳାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବି ଆମେ ବହୁତ ଆସିକରି ମାନେ କେତେବେଳେ ଯେମିତି ନୃସିଂହ ନିଜ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରିକିରି ଆସିବେ, ପୁଣି ସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ମେଘ ରୂପରେ ପଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ଦିନଟା ବଦଳେଇ ଦବା, ଇଏ କରିବା ସିଏ କରିବା। ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସବୁଦିନ ନାମ ଚାଲିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏ ପୀଠରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ଲୀଳା ଖେଳା ହବ କି ଆଉ କିଛି? ସେଟା ଭିତରେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଆଜି ତ ଯାହା ଲୀଳା ହଉଛି ଆଗକୁ ନ ହବ ବୋଲି ମନା ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାମ ହବ। କେବେ 4 ପ୍ରହରୀ କରିବୁ ବୋଲି କେତେ ଚିନ୍ତା। କେମିତି ହବ, କୋଉଠୁ ଦଳ ଆସିବେ, କେମିତି ହବ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭିତରେ ଟଣା ହଉଥିଲା ନାଇଁ ହଉନି, ଭଲ ହଉନି, ଆକୁ କମେଇ ଦବୁ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଦିନ ପ୍ରହରୀ ହେଇଯିବ। ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଦରକାର ପଡିଲେ ରାତି ସାରା ବି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ। କାରଣ ଏବେ ବି ଯୋଉ ନାମ ହଉଛନ୍ତି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରାତିରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ନଉଛନ୍ତି। ଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ନହେଲେ କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛୁ। କେବଳ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ ଆମର ଏଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରହରୀ। ଯିଏ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ଆମେ ଏମିତି ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପୀଠଟିରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି, ନୃସିଂହନାଥ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛନ୍ତି। ଶିବାନୀ ମହାରାଜ, ଚିଦାନୀ ମହାରାଜ। ଆଚ୍ଛା। ଅମରନାଥରୁ ଆସିକି ଅମରନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉ ଶିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇ
से अमरनाथ पूरा डायरेक्ट से अमरनाथ जाइथुल दर्शन करिया को सेटु बुल्लू सार मुके जाइथुल चित्त आम माळीहतर चित्त भाई चित्त साहू से जाइथिले बुल्लू सार जाइथिले आमे जाइकरी सेठी हेइकरी से प्राप्त हेले केमति को प्राप्त हेले से कथा हेले कोन से आसुची मोर मन रे इच्छा छला खंडे अमरनाथ आसिया पे जणु जणे मारवाड़ी भाई हला से कसकरी कहले आनिकरी जाउथिले मु तांको मां को धरी धरी करी नेली अमरनाथ दर्शन करिया पे से मां जाई पारु नथि तांको नै दर्शन करी करी पहुंचेली से भारी परिपूर्ण खुशी होई करी से कहले आज्ञा आपके लिए ऐसा अमरनाथ भेटी है से सेवा को से जो अच्छी से मते भेटी देले कहले आप जितने हमारा माता जी को सेवा दिए हैं इसलिए हमारे तरफ से वो आपको मो मन थिला गोटे अमरनाथ पाखर गोटे शिला नहीं करी एठी अमरनाथ स्थापन करी किंतु अमरनाथ से पूरा लिंग सहित भी से गोटे थिला से आनिक देले सी भी आसी बसछंती हमर एठी जने जो क्षीर हरिजन क्षीर भाई अछंती से कहउतिले एठी मो अमरनाथ थाए कहले एते बड़ साप गोटे जाउची गोटे चहल पडिला गोटे से माने तली हुडारे गोटा पूरा हुला बळिया एई जगह रे ए लागे एते बड़ जगह साप जाइतिले से गोटा मते हला मते फोन करी कहले से मु जुआडे जाई एई पटे हेइकरी मुंडिया मार के जाए तो से आश्रम नथला बण थिला जुआडे जीबे एठो ले एपटे जाए हम घर कहले तू एपटे आसीबुनी सेपटे बड़ 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 साप अछि काले जाय जे लोक हा होला करचंती एते जाय जे एमती गोटे बिल्डर बाट हे जाय तणु जा हो कौन जो तांकर इच्छा से आसी अछन अमरनाथ अछंती आ ये अछंती तले बाबा कहउछन ए जगह रे आगु बहुत किछि लीला खेला कोन हम मते जना नै आज जाके जा हेछि तांकर इच्छा रे होछ आ जा आगु हबो तांकर इच्छा रे हबो से अच्युतानंदकर गोटे कथा को मु घोषुची हला तिलरे तळे प्राय तू रहबु देखाई न हबु काहे देखाई होइले रामचंद्र रे बळी पड़ी जबु छै तेणु सी कहते अच्युत बर्तमान समय देखे हबार किसी आवश्यक ना जमी तिलर तेल अच्छी कई देखिपारती टिके चुपुड़ी देले से बाहर से भाई समय हूँ जिते लुचिक रही भगवान नाम नवा भगवान आमर भी गोटे विचार अच्छे आम स्वामी जी आसते प्रत्येक घरे केमती नाम हो पार केमती के बिना माइक बिना ये समस्त घर में महामंत्र सकाल 6 संध्या 6 हो बोली यहाँ गोटे प्रयत्न चली भी गोटे लीला जीवु आम 31 गाँ घर चॉइस करूँ से भी आपण आमको सहयोग करी 31 घर आम ये करूँ से परिवार सब कम करी रोषे करुले माँ तर महामंत्र करते राम 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 हरे ना हरे कृष्ण जोटा आग हरे कृष्ण करूँ ना आग हरे राम करूँ जहाँ कर जोटे जाऊे सटा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जो ये करी से परिवार लोक ना से गोटे साईर 4-5 परिवार घर मिसिक केमी मास सारा सब मसरे 31 दिन कंटिन्यू होता धर एक गाँ घर है कई खावा पीवा करवा दरकार ना कई जावा दरकार ना दल दरकार ना भितर है आम आम जो पोक भाई बस मुझे पोक भाई मुझे तुमको नहीं सकाल छाड़ दे आसबि तुम आरंभ कर दियो तापर मुझे तुमको नहीं आसबि भितर गोटे उत्साह हम जड़े किए जाए पहुंची गले से नाम करने को आग्रह हम इच्छा हम तेणु आम जो शेष बेलू आम आउ थे जाए पहुंचा से मझे मझे यही चारिपटे माड़ीहता कालियांटी बाक्सरपुर आपाड़ अड़म ये 4-5 गाँव को लेकिन गोटे आगू अच्छी इच्छा करने कौन जगन्नाथ करेंगे तेणु ये गोटे परियोजना अच्छी ସେଇଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନାମ ନ ହେଇକିରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁଳ ନାମଟି କେମିତି ହବ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ପ୍ରବଳ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଅରାନ ଡାଲମା କରିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ନାମ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୀନ ନାମ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁଳ ନାମ ଟିକେ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ସେଟା ହେଇଯିବ ठीक मकरेन्द्र साहू कौन कहे पीठरे जो देखिले आम यहाँ हूँ मालिका वर्णित गुप्त पीठ एवं परिप्रकाश होगा जाऊँगी पूर्वर अनेक 200 वर्ष तलू जहाँ कहते लीला खेला चलूला एवं तार प्रचार प्रसार जोर हो जो भली भाव नाम संकीर्तन होना चली तो ये आम देखुचे सीधा सड़क ये गोटा लिंब अच्छी गछ लिंब गछटी साहाड़ा गछ अच्छी पीठर महात्म्य सहित आर कौन जड़ित टिके कहे
पीठ जिते आगुरी अच्छी तेणु पीठ जगार समस्त देवादेवी माने देव वृक्ष निश्चिंत रही करना से आपे आपे निश्चिंत से आसी तेणु जो प्रभु निश्चय आपे आपे आसी तेणु इच्छा था ये सब कार्यक्रम हाँपाई चलुची आ कौन। अच्छा कौन आपण नाटा ना बैरचरण साहू ललटेगिरी ओळाशुणी दीक्षित ठाकुर अर्कित दास ठाकुर आछंती जगन्नाथ महाप्रभु आछंती से ओळाशुणी रु आछंती तेणु आमे डाकिनु से ओळाशुणी माय पठेइछंती बिली बहुत मठ आज्ञा बुलीची से मठ बुलिया भितर मते शांति कोड लागिनी ये जगह रे नाम ब्रह्म आमे जानिलु ये जगह रे नाम ब्रह्म अछंती आमर चित्त जो ये जगह अच्छी सी आमको निमंत्रण भी करना नाम उपरे आम शुणिक नाम उपर आसी पहुँचु जहाँ हूँ दीर्घ 4 मास भाई नाम भी अखंड नाम चली आम से नाम योगदान करूँ ठाकुर नृसिंहनाथ जो अच्छा प्रकृत देवता सी आम जी आराधना करुचु से समय आम भी मुक्ति पाचु तेणु यही प्रभुंर आज्ञा देकर आम आसी पहुँचु आम बिना ये केमिति कोन आसे निर्देश किछि हैला आपण आसी निर्देश हेतिला आमे थरे आसीथिलु नाम ब्रह्म योगदान करथिलु एठी 4 प्रश्न नाम भी हेतिला प्रभुंकर निर्देश अनुसार प्रभु आम से सदाबेले मुंड भितर पुरैले ना से जगह गले नाम ब्रह्म ठीक आनंद मठ ये आनंद लगुची जो जगह नाम करछि मैं शांति भितर नथिली किंतु ये जगह पर मते बहुत शांति लगुची आसी ये जगह पहुंची नाम करछि। अच्छा बरे बाबा आपण कोन कहबे ठीक तो आपण घर निकट एठी ए क्षेत्र बाबद रे कोन कहबे आपण तो क्षेत्रपालिनी किछि कहबार नै क्षेत्रपालिनकर निर्देश छि ए जगह उपरे अच्युतानंदंकर किछि ना किछि रहिछि। अच्छा एथि पई एठी किछि ना किछि काम हबो किंतु समय हेई नाही बिली की अपेक्षा रे अछंती। अच्छा समय हेले समस्त जानिबे आ अच्युतानंदकर पीठर एटा होती महात्मा एठी अछि सेति पई ये चली आस्ते आस्ते चली जार जो मनस्कामना अच्छी एठी आसी मनस्कामना पूर्ण करुँच ये करी नाम संकीर्तन करी जाउचंती प्रति पूर्णिमा रे लोक माने एठी समागम करुचंती एठी नाम संकीर्तन होउची यज्ञ होउची सबडू हेई एठी चली एठी जोटा कहउचंती अच्युतानंद महापुरुष कोन अछि लीला खेला हो आज्ञा एठी लीला खेला कोन होबो सेटा हमें कहि परि कहीं ना तार समय हेले से तार कह कहीं अच्युतानंद जिते जो जिनसटा ये कर सी कौटी केते कौन हम सी जानते आमे से विषय किसी जानू कि किंतु निश्चित हम सुनिश्चित हम से किसी। अच्छा बाबा कहिया जो कथा कहूले नृसिंहनाथ ये किसी दर्शन देइचंती सेमती किसी दर्शन तो अनेक लोक करिसंती से दर्शन करनी सुनिक मुझे क्षीर रखी दिए कौथर गोटे माटी जो ये पत्थर ये मुझे सब क्षीर आज आश्रम नहींला 35 वर्ष तले मुझे समस्ते कहे ये गोटे कौन अच्छी गर्जन करुच्ची ये गोटे आमर ये होता कौन जो ना नहीं ये जो कि गछ सागवानी गछ होता जन काटिया को आसला निरसनाथ बोली ये अच्छा सी लोक लगे रात रात एत जोर गर्जन कले से सब गैस कटर फटर फोपाड़ी दे पलैले तापर आम जानू लोक कहते कहते ये बड़ साप अच्छी अच्छी मुझे परवर्ती अवस्था आनिक क्षीर गोटे बड़ पथर संक्रांति संक्रांति की आनिक क्षीर प्राय 1 लीटर 1.5 लीटर जहाँ भी आनी दिए तापर 10-15 मिनट पर देखला बेलू मुझे बुलिक सेपटे ये जंगल आसला बेलू सी न था किए पिंते जगन्नाथ जना किंतु अनेक लोक दर्शन दे मुझे दर्शन कर अनेक लोक दर्शन कर मुझे अनेक समय पूर्ण आउ समय मुख्य कथा ये जगह जो कहले मालिका वर्णित कौन हम तो एबे तो जहाँ हूँ हर इच्छा होकर इच्छा हो जहाँ हूँ भी से गोटे गोटे लीला आगु यहाँ लीला नुहे जी कथा नुहे माने आरंभ हो गला यहाँ कौन आम कल्पना बाहर हाँ ये भाई देव मकरा है आसिक डेली भागवत पढ़ा हाँ झड़ तोफान यहाँ कौन मनीष द्वारा संभव आज्ञा आठी देखु समस्ते बीतस्पृह थे जिते भाई मैंने आसिक नाम आरंभ करते से कहले गाँ मझे आम कर नाम होनी हो पारुनी किंतु देखो दूर जगह हाँ तथापि 2-4 जन नाम नामटी चली तेणु यहाँ कौन गोटे लीला जाऊन आज्ञा। अच्छा आप कह कथा मोटामोटी ये जगहटा मालिकार जेतु अच्छी तेणुक मालिकार तो जहाँ थी मो कह कथा मालिकार जे कर्णधारा आमको जे मालिकार पुराई पूर्णानंद बाबा
ସିଏ ଏଠି ଦିଥର ବସିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଥରେ ଆସିକିରି ଆଉ ସିଏ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ରୂପାକର ସାର୍ ଆସିବି କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ କଥାଟା କହିନି ଏଠି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କର ଡୁଙ୍ଗୁ ବାପା ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ସିଏ ମତେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ମାନେ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ତଳେ ସିଏ ଯାଉଥିଲେ ଏଠିକି ଯୋଉ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ନେଇକିରି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲେ କହିଲେ ପୁଅରେ ଟିକେ ଏଠି ରୁହ ନା କାଇଁ ନା ଏ ଜାଗାଟା କାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ଦେବଭୂମି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ଟିକେ ଆମର ସେତେ ଇଏ ନୁହନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଜାଗା ଏଠି କେତେ ଲୋକ ପୋଡା ହେଲେଣି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି ଘୁଅବାଡି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେବଭୂମି ହବ ସେ ତାଙ୍କ ବେଖାତିରି କରିକିରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ କିଏ କୃଷ୍ଣ ସେନାପତି ଘରକୁ ସେ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେନାପତି ଘରକୁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ସେନାପତି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକ କହିଲେ କାଲି ତ ଏ ଘରେ ଅଗ୍ନିଯୋଗ ଅଛି ମୁଁ ଏ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବିନି ଆଉ ସେ କହିଲେ କଣ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଜାତକ ଦେଖି ଆଉ କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପାଖ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସେନାପତି ଘରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ଜାତକ ଫାତକ ଦେଖିଲେ ଜାତକ ଫାତକ ଦେଖିକିରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କାଲି ଅଗ୍ନିଯୋଗ ଅଛି ଜଣେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରି ଆଲର୍ଟ ହେଇ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୈବବଶତଃ ସାମାନ୍ୟ ଇଏ ରାତିରେ ମଶା ଧୂପ ନାହିଁ ଦୀପ ଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ଏଠି ଠାକୁର ଚଉରା ମୂଳେ ଅନ୍ୟ ଚଉରାରେ ତାକୁ କଣ କରିଛି ନା ସେ ଯୋଉ ଦୀପଟାକୁ ମୂଷାନା ଛୁଚୁନ୍ଦାରେ ସେ ଯୋଉ ବଳିତାକୁ ଟାଣି ଆଣିକିରି ଆଙ୍କ ସଙ୍ଗାରେ ପକେଇଦେଲା ଟାଣି ଆଣିଛି ଘିଅ ଲାଗିଛି ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ସେ ଦୀପକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ଲାଗିଗଲା ଘର କଳ୍ପନା ବାରିଏ ଜଗିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିନାହାନ୍ତି ଧାନ ଉଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି ଚୁଲି ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଜଣେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୋଉଠି ନିଆଁ ନିଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଗତ ଗୁହାଳ ଘରୁ ନିଆଁ ଉଠିକିରି ହେଲା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାକେଇ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଏଇ କଥା କହିଛ ମତେ ଡାକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କରିଗଲି କାରଣ ତାଙ୍କ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ଲଟ ଅଛି ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲି ସେ କହିଲା ଆରେ ତୁ କଣ କରୁଛୁ ମତେ ବା 40 ବର୍ଷ ବେଳେ ସେ କାହାଣୀଟି କହିଲେ ତେଣୁ ଏ କଥା ଆଗରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ବଛ ଆମେ ବସିଛୁ ଯାହା କରିବା ହବ ଠିକ ଅଛି ଏହା ହଉଛି କଥା କଣ ହବ ମାଳିକାରେ ଥାଉ ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ଆଉ କଣ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି।